Yung good day po, ito yung order number nyo sa ating direct GNT. Ito yung reveal. And shoutout Sir Ray. Sir Ray Jeffrey. Order nyo sa atin. Excuse me. Nako. Ibu 24 black. Ano, basic setup ko na yan. Check natin yung action light and body check natin. Black gold, gold black. Ibu. Ebo. Ebo. I'm falling for you. Finally, my heart began. Alone. Kaangas. And siyempre, fret bus check natin yan. Shoutout kay Kuya Jeff. Pasok siya bukas. Open string. All goods naman yan. Check natin. Neck pick up. Alisin natin yung tone. Try natin yung volume niya. Ayan. Both pick up. Lagyan natin yung bridge pickup. Walang tone. Volume. Try natin yung push-pull. Nakataas. Nakababa. Dito naman sa boot pickup naman, nakataas. Pag nakababa.
na lang po. Bin! Bin! Saan to? Sa loob, sa labas? Yung bag. Sa labas? Hindi kasya yan, boy. No? Kasya, boy, no? Nakabayan mo eh. Mahaba. Yung mga previous yan ang kasama siya. Ito yung bag. Pasa natin yan sa ating tagabalot. Tagabalots. Kailangan tayo ng bubble wrap. Isa, dalawa, tatlo, apat.
Dalawang kanin. 11 piraso ata. 12.